I was proud for this prestigious award, and I especially thanks to the Electro Steel company, those who chosen me for getting this award, and it inspired me to do more work in the field of the water conservation, in the particular in the remote area and the villages area for saving the surface water. हम लोग तो सोचते हैं कि ये हाथ से काम करो, ये हाथ से पता ना हो, फिर भी हम लोग जो इलेक्ट्रो स्टील जल सेवा सम्मान से जो हमारा ये काम को देख के इम्पोर्टेंस दिया है, इसलिए हम लोग वो इलेक्ट्रो स्टील से वो पूरा थैंक करते हैं। This type of recognition is means a lot to the organization like us, because water is such a big issue nowadays, and Electro Steel is working towards that objective and giving that recognition to us and to other individuals who have received the award. That definitely will give the encouragement, and we are really privileged and we are inspired. প্রথম কথা, ইলেকট্রো স্টিল পরিবার একটা প্রান্তিক জেলা কুচবিহারকে পছন্দ করেছেন, খুঁজে পেয়েছেন, এটা আমাদের খুব গর্বের। এবং আজকের অনুষ্ঠানে আসতে পেরে ভীষণ গর্বিত, এবং আমাদের কাজের উৎসাহ এবং দায়িত্ব আরও অনেক অনেক বেশি হয়ে গেল। আমরা এটাকে মর্যাদা দেব।